دویمه سپاره اولنی نمبر رکو او سورت بقره ولسم نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس زرد چه خلق پا اوای اغا چه بیوقوف دی ما واللهم سشیز دا مسلمان وگرزول عن قبلتهم التي اغی قبلینا کانو علیها کم قبلیتا بچ دوی مخکولو. قل محبوبت ورتو فرمایا للہ المشرق والمغرب مشرق و مغرب اللہ دا پارا دی یہدی من یشاء ہدایت ورکوی چاہتے چے خوخشی الى صراط مستقیم اغنی غلار طرفتا. وکذالک خبر دک سدا جعلناکم منگتاسو اگرزولے امتا یو امت وسطا درمیانا لتکون لپار دے چتاسو شی شہداء گوا علی الناس پا خلق باندے ویکون الرسول او وگرزیگی رسول علیکم پستاسو باندے شہیدا گوا. وما جعلنا القبلة التي منگا ونگرزول قبل اغا كنت علیها کمی قبلی طرف تا چتا وختل کوئے الا مگر لنعلم چی منگا اخکارکو من یتبع الرسول سوک تابداری دا رسول کوئی ممن دا او خلقنا ینقلب چی گردی علا عقبیه پخپل شاگر زولو سرا و ان کانت لکبیرتا اگر چه ایوے قبلے نا بلے قبلے تا گرزدل دیر لوئی کار دے الا الذین مگر آسان دے علی الذین او خلقو تا حد اللہ چاہتا چه اللہ ہدایت ورکڑا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ دا شان ندے چستاسو ایمان ضائع کی. ان اللہ بے شک اللہ بالناس پا خلق باندے لرؤوف الرحیم ضرور رحم کون کے مہربان. قد نرا تقلبا منگا گورو بار بار وجہ کا مخدستا فی السماء گرزول یعنی بار بار تمخ آسمان تا گرزوے محبوبا فلنولیجنکا پس زرد چمونگ بتاو گرزو ضرور قبلتن اغی قبلیت ترضاها چت پہ باندے راضیے فول پسوس وگرزوا وجہ کا مخپل شطر المسجد الحرام پطرف دا مسجد حرام وحیث ما کنتم او چرت چتاسو یئی فبلو وجوہکم پس گرزوی مخون اخپل شطرہ پدے طرف باندے. وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ آغا خلق اوتو الكتاب چاہتا چھ کتاب ورکڑلائے شوئے دے لَيَعْلَمُونَ ضرور دویتا پتا دا انہو الحق من ربهم شان دادے چھ دا حق دے دوی رب لطرفا. وَمَا اللَّهُ او اللہ ندے بغافل بے خبر عما يعملون اغا سچ دوی عملو نکوی. وَلَئِن او کچرت آتیت الذین تراتگو کے او خلقو تا اوتو الکتاب چاہتا چھ کتاب ورکڑلائے شوئے بکل آیتن پہرے ونخسر ما تبعو قبلتک بیاہم تابداری بدوی ونکڑی قبلے دستا. وما انت بتابعین قبلتهم او تنید دوی دا قبلے تابداری کون کے. وما بعضهم او ندوی بعض دا دوی بتابعین تابداری کون قبلت بعض دا بعض قبلے لرا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اے اوریدون کیا کچرتا تور پسیش خواہشات دا دوی من بعد رست دا دے ما اغس جاءک چراغ استا خواتا من العلم دا علمنا انکا علمین الظالمین بے شک بیابتو گرزے گے زیادتوب کون کنا الذین اغا خلق آتیناہم الکتاب چاہتا چھ من کتاب ورکڑا یعرفونہو
دوی پیجنی نبی علیہ السلام کما یعرفون ابناءهم څنګه چې دوی خپل زامن پیجنی و ان فریقا منهم او بشک یو جماعت له دوی نه لیکتمون الحق چپټوي حق وهم یعلمون په داسې حال کې چې دوی ته پته ده الحق من ربک حق دستا رب له جانب دے فلا تکونن من الممترین اے اوریدن کیا تمکے گد شک ان کو نام